Doktor izlazi i saopštava porodici da je Džihanovo srce stalo na trenutak, ali da su uspjeli da ga probude. Ta vest uplaši sve prisutne i ne znaju kako da reaguju na to. Mukader prilazi Hančer koja stoji iza ćoška i govori joj da odmah napusti bolnicu jer je ona kriva za sve ovo što se desilo sa Džihanom. Trenutak koji je vratio Džihana u život je bio kada je opet sanjao na plaži Hančer. Njihov susret ovaj put je bio lepši nego pre. Pokušavali su da pogode imena jedno drugom, ali nisu uspjeli još uvek. Hančer izlazi iz bolnice i plače, razmišljajući o svim lepim trenucima koje je delila sa Džihanom, pa čak u jednom momentu govori da je samo on ovde da nastave da žive lep život. Sinem zove Meliha da pita kakva je situacija i nakon što čuje vest da je Džihan u lošem stanju, ona odlučuje da dođe u bolnicu. Bejza je nakon ove vesti pala u nesvest i doktor je smeštaju u jednu sobu. Međutim, po dolasku sebi, Bejza vidi da ju je neko uzeo lažni stomak. Ona sumnja na sve prisutne, ali niko ništa ne govori. Fadime u jednom trenutku govori Gulsum da je Bejza pre 2 dana imala stomak, a sada ga više nema. Ona je jedina primetila da se nešto dešava. Nusret i Bejza pokušavaju na sve načine da vrate lažni stomak, ali u jednom trenutku medicinska sestra dolazi i daje Bejzi kesu koju je ostavila sestra iz prošle smene. Mukader prilazi Bejzi i pita je šta je to u kesi, te da izvadi da svi vide. Bejza je sada na korak ka tome da svi saznaju da ona cijelo vrijeme laže za bebu, ali na njenu sreću, u kesi se nalazi gornji deo odela koji je zaboravila. Nešto kasnije, Sinem dolazi u bolnicu i pre ulaska vidi Hančer kako sedi na klupi. Njih dve pričaju i Sinem pita Hančer kako je otkrila gde se nalazi pištolj i da li joj je Bejza rekla za to. Hančer ćuti i ne želi nikoga da krivi nego sebe, zašto je uopšte pristala na to. Sinem odlazi u bolnicu i odmah priča nasamo sa Bejzom. Sinem govori Bejzi da će sve reći Džihanu kada se probudi, jer je sigurno u to da će doći sebi, pa neka joj on presudi. Bejza je uplašena još više. Ona odlazi da priča sa Nusretom šta da rade. Nusret vidi da ova situacija može biti još više komplikovana ako se Džihan probudi. Džihan nastavlja svoj san, ali ovaj put u malo tužnijem tonu. On sanja kako je na plaži sa Hančer i ponudi joj da žive zajedno na moru, ali ona se okreće i odlazi. Doktori se još jednom bore za Džihanov život. Nakon duge borbe, doktor izlazi i saopštava porodici da Džihanovo stanje postaje sve gore i da moraju biti spremni na sve. Kada Mukader to čuje, njoj biva loše i doktori se pobrinu za nju. Nakon što malo dođe sebi, Nusret odlazi kod nje. Mukader ne može više da izdrži ovu bol i boji se da izgubi sina. Nusret joj tu govori da ona mora izdržati, jer će Hančer, osoba zbog koje se ovo desilo, hodati slobodno ulicom sa pola Džihanove imovine, a to ne smije da se desi. Mukader govori Nusretu da ako se nešto desi Džihanu, mora se rešiti Hančer istog momenta. Situacija se sve više komplikuje i nadamo se da će Džihan doći sebi da čuje šta se sve desilo dok je bio na ivici svog života. Hančer ne može da sedi mirna napolju i čeka da joj neko javi vesti o Džihanu. Ona odlučuje da pita medicinsku sestru da je pusti unutra samo na minut da vidi Džihana. Medicinska sestra je uvodi, ali samo da ga vidi i mora izaći. Međutim, Mukader pita doktore kako je Džihan, ali tada dobija odgovor da je puštena samo jedna osoba da uđe, a to je njegova žena. Mukader ulazi unutra i počinje da se svađa sa Hančer, ali tada ih medicinske sestre isteraju napolje. Čemil dobija poziv od Ertugrula da je Džihan u bolnici i oni odmah kreću na lice mesta. Derija na sve načine pokušava da se pomiri sa Čemilom, ali on je istrajan u svojoj odluci i ne želi da popusti. Po dolasku u bolnicu, Čemil i Ertugrul vide Hančer kako sedi na klupi ispred, te pokušavaju da je nagovore da ode kući sa Čemilom. Hančer je istrajna u tome da ostane koliko god treba samo da bi vidjela Džihana. Ertugrul joj kaže tu da čovjek uvijek treba da pazi šta govori,
jer je ona rekla da ni dva sveta neće moći da spoje njih dvoje, ali ona je ta koja ga čeka da se probudi. Nakon neuspelog pokušaja da je nagovore da se vrati kući, Čemil i Ertugrul odlaze, a Hančar ostaje da čeka. Vidimo scenu gdje Gulsum odlazi u toalet i vadi iz torbe Bejzin lažni stomak. Ona razmišlja kome da kaže ovu istinu, a da uzajam dobije dosta novca. Ona u jednom trenutku pita Fadime kakva je Mukader žena i da li zna da ceni iskrenost. Nakon što sazna dosta informacija, ona odlazi kod Mukader i pokušava da je uteši. Međutim, Mukader je ljuta na sve prisutne i tada govori Gulsum, Fadime i Melihu da izađu napolje jer su oni samo sluge. Melih to teško podnosi jer je pravedna osoba, te govori sinem da prenese Mukader to da radnici od danas štrajkuju sve dok se ona ne izvini. Nešto kasnije Hančar dobija odelo od medicinske sestre i ulazi kod Džihana u sobu. Ona plače i moli ga da otvori oči, govoreći da će sve biti u redu, samo da dođe sebi. Džihan sanja kako je zaprosio Hančar na plaži i ona je pristala na to. Samim tim se njegov puls popravio i verujemo da će biti bolje. Međutim, uveče jedan čovjek dolazi i otima Hančar koja je na polju. Sve je to Nusretov plan kako bi odvojio Hančaru od ovog mesta jer im pravi veliku pretnju. Hančar je odvedena u jednu staru kolibu u šumi nadoma grada. Ona je zbunjena jer ne zna šta se dešava i na sve načine pokušava da se izbavi odavde. S druge strane, Mukader i Nusret pričaju o tome šta će uraditi sa devojkom ako se nešto desi Džihanu i njihov plan je jako opasan po Hančar. Mukader u jednom trenutku govori Nusretu da će pola konaka biti odmah od njenog unuka kada se rodi. Nusret vidi da njegov plan ide dobro i da sada sve zavisi od toga da li će se Džihan probuditi ili ne. Bejza je u vili i dobija anonimnu poruku gdje se nalazi njen lažni stomak. Ona odmah zove Nusreta i pita ga šta da radi. Nusret je bio tako blizu svog plana, ali sada mora da se bavi i sa ovim. Vidimo da Gulsum traži od Bejze 300.000 lira kako bi bila sigurna. Bejza odgovara da će joj javiti. Džihan u međuvremenu sanja kako dovodi Hančar u svoju vilu i tamo ih dočekuje Mukader koja je srećna majka što se njen sin oženio sa takvom devojkom. Ona govori da samo želi unuke i da će ih ona čuvati. U trenutku kada Mukader krene od njih, Hančar ustaje i zagrli je, govoreći da se opet vrati. Sve su to Džihanove želje, da ima jednu srećnu porodicu i da svi njegovi najmiliji budu na okupu i u dobru i u zlu. Derija još uvijek na sve načine pokušava da priča sa Čemilom o svemu. Ona se kaje za svoje postupke, ali Čemil je čvrsto odlučio da će se razvesti od nje. Ona na kraju zove sinem da je pita šta se dešava u vili i dobija lošu vest da je Džihan u bolnici, a da je to uradila Hančar. Derija je šokirana s ovim što čuje. Sinem silazi u kuhinju kako bi nešto sebi napravila, ali tamo vidi kako Fadime i Melih spremaju hranu. Fadime kaže sinem da joj je žao što se ova odluka odnosi i na nju, jer je ona dobra žena. Također govori da namirnice sa kojima sprema hranu nisu iz vile, već ih je Melih kupio sa svojim novcem. Hančar je vezana u kolibi i ona nalazi parče stakla, te pokušava da se odveže. U trenutku kada čovjek dođe da je obiđe, ona se oslobađa i povredi ga u nogu, te pokušava da beži iz kolibe. Međutim, nakon par metara trčanja, s autom se pojavljuju Mukader i Nusret koji je presreću. Kako će Hančar proći ovoga puta?